mga kadol, finals! Expert category mga kadol. Ayan, together with Mark Ilaon, Richard Smalley, John Paul Tagabi, and Patrick Reperso. The last is Pulutoy. Ayan. Feeling so faceless, lost under the surface. Maginawa kay Dol. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure, walking in your shoes. Caught in the undertow, caught in the undertow. Every step that I take. Wow, Pulutoy. Awa, Tilaon. Nagsisirom na mga idol. Nagsisirom na. Hadi na mga idol, first laps. Mark Ilaon. Mark Ilaon. Follow by Richard Smalley. On the third, John Paul Tagabi. On the fourth, Wala na agad eh. Nagpusay na. So ayan mga kadol, first laps mga kadol, parahan na expert finals. Ayan, nagsisirom lang mga idol. Nagsisirom lang. Dalawa ti Mark Tilaon mga kadol. Prosedia para ang second laps mga kadol. Mark Ilaon on the fifth. On the second, And, Richard Ismali. On the third, John Paul Tagabi. On the fourth, Patrick Reperso. And on the fifth, Rodel Lima. Maserom na luwat mga idol. Dalawat mga idol para second laps. Oray na mga player, kawara na. Hadi na, ikaduay Ismali, katuloy Tagabi. Ala, tapo-tapo, kawara. Ikaw pati Reperso nga ni kalima. Pulutoy. Ala. Dalawat mga kaidol ay Mark Tilaon para ni katulong alaps mga kaidol. And follow by Richard Smalley. And ikatulo John Paul Tagabi. And ikaw pa agi daw. Ikatulo na ay Patrick Reperso. Ikapat na ay Pulutoy. And Tagabi is na parungan mga kaidol. Alright, John Paul Amunan lang. Tagabi. Back on the race. Hadi na mga kaidol para na ikatulong alaps. Still on the Still lead. pa rin Mark Tilaon. Ilaon. And Ismali, Richard. Richard Ismali. Ikatulo Patrick. Reperso. And the fourth, Rodel Lima Tique. On the fifth, John Paul Tagabi. Dalawat mga kadol ni Mark Tilaon para na ikapat nga laps. White flag na mga kadol, white flag. Ayan. Na ikaduwa ay Richard Smalley. Katulo Patrick. Kaupat Pulutoy. And the last Tagabi, Jampol. White flag na mga kadol, still pa lang una, Mark Tilaon. Yeah, wala na mag-end. Nagsisirom na. Ay kaduwa ay Richard Ismali. Di katulo, Patrick Reperso. Di kaupat, Pulutoy. And the last is John Paul Tagabi.
White flag na mga kaidol. 1 laps remain para final laps. Expert finals. Point system. Dalawat mga kaidol para ang final laps. Mark Tilaon. Ayan. Yan ay kadua Richard Ismale. Follow by Valerie Person ay katulo. And the next is Polotoy, ikaupat. And the last is nawara, John Paul Tagabi, waray pa. For the final lap, expert category champion Mark Tilaon. And the second is Mali Richard. And the third is Balric Refuerzo. And kaupat Polotoy. And the last is Jampo Tagabi. Ayan po mga kaidol. Yan po si Polotoy. Yan po mga kaidol. Tapos na po ang expert category finals point system. Yan, damo-damo salamat mga kaidol. Niyo pagiguro sa dili Barangay Wilson han the Mayorgal Leyte. Damo-damo salamat and see you la past. Bye-bye. Once again, God bless and bye-bye. Alright, good night.